Dugang nga balita sa maong konferensya, ang 10% or more combined offering plan gipasabot atul sa breakout session sa conference-wide stewardship seminar. Ani ang balita gikan ni kapaglawom Pastor Giovanni Tero. Sa nagapadayon nga seminar dinhi sa Seventh-day Adventist Central Church Jimenez, Misamis Occidental, gipangbahin-bahin sa upat ka grupo ang kapin kun kulang 600 ka mga delegado sa maong konferensya alang sa paspas nga pag-informar sa mga dugang kasangkapan alang sa pagpalig-on sa systematic o regular giving o combined offering plan initiative sa departamento sa pagkapinialan. Ang mga bisita nga Team Gugma nga gilangkuban sa mga pangulo sa Baan Seventh-day Adventist Church nga gikan pa sa kaumahan sa Northeastern Mindanao Mission mao ang nangulo sa maong breakout session. Kini nga paagi makahatag og katinawan sa mga dugang nga mga pangutana alang sa pagpasantop sa mao nga tema. Masabtan sa tumakaysunan diri sa WM sila binakaron ang mga nag-attend, mga elders, mga church leaders, officers, mga treasurers, kay para sila mismo silang kaugalingon ilaning maaplikar and mas dali po ang ilahang nga share nato silang mga kaigsunan. And as a whole, as individual, mas mayig na masabtan niya ang kaimportansya sa COP aron nga mas ma-feel nila nga individually nagiday tayo dako nga kabahin alang sa pagpadali sa buhat sa Ginoo, in which mo ni siya ang COP nga maoy ato ang fuel. Ang maong sistema sa seminar muhatag og pagpagaan sa lulan sa mga mamumulong tungod sa mga facilitator nga nagdala sa lain-lain nga topiko alang sa dali nga panahon sa pagpasantop sa matag grupo nga ilang tuyokon og himamaton. Gi-intensify na to, so meaning mo go down the level ta nga mas mapapisa-pisa na to ang pagpasabot sa atong pagkapinayalan, dili lamang sa tithes kundi maupod sa combined offering plan. Ang atong pagpasabutan na is small group gyud or care group. So karon di man ni nato matabang nga care group ni nato nga gagmay. So amo na lang gi-strategize nga bisag upat lang ka grupo nganuman upat mong pagka-topic ang ato nga ipahaom para gyud mas mapalalom, mas mapaduol ta. So mangadto sila sa ilang area, at least nasabtan nila kung sa ilang ipaabot. Lamdag na gayod ang unahan sa pagministeryo sa mga kaigsuonan ug mga magbubuhat kay gigakus na pag-ayos sa mga delegado ang daktong importansya sa pagpanghatag sa COP 10% or more for Christ nga ilasab mapatakod sa ilang sandayang mga kaiglesiyahan. Kini si Giovanni Tero alang sa Mispa Live News and Commentary.